محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمراں ہی رب نو مناوندا رہیا. آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی. آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا. او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمراں ہی رب نو مناوندا گیا. جیڑے کول آئے او صحابہ بنے سونا جنتاں دے ٹکٹ عطاء گیا. آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. اس تو بعد درود و سلام ان گنت بے شمار لا تعداد ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا شمس و ضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی ہون. دوستو بزرگوں میں اللہ مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس اللہ نے سانو اس گیا گزرے دور دے اندر نیک کام دی طرف آن دی توفیق عطا فرمائیے. میں دعا کرنا اللہ توڑا سارے آندہ آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بالخصوص میرے شیخ قاری ثاقب ربانی صاحب جو کہ تشریف لے کر کے آئے، قاری ابراہیم ملتانی صاحب، سارے انجی سمجھو جویں میرے استاد نے، میرے تو سارے اہل علم نے. میں ایک طالب علم اڈا کمیر تو تواڈے کولے چند منٹ صرف سبق سنان واسطے آیا تے بڑی توجہ دھیان دے نال سننا ہوئے گا.
حضرات میں دعا کرنا جنہ بھائیاں نے اج دے پروگرام واسطے انتظام کیتا محنت کیتی اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے محترم میرے بڑے ہی پیارے بھائی محمد اکرام جویا صاحب بڑی محبت کردے نے، دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات چند منٹ میں تواڈے سامنے جس موضوع تے لب کشائی کرنا چاہنا، حضرات خوشیاں ہر بندے نے منائیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی وجہ تو، لیکن میں تانوں دسنا اے ہے چند منٹاں دے اندر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا مقصد کی سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے کی پیغام لے کر کے آئے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا مکے دے حالات اتنے ناساز ہو گئے نے کہ لوگ کسی دی عزت دا خیال نہیں کردے، غریباں تے ظلم کیتے جاندے، عورتاں تے ستم کیتے جاندے۔ حضرات لوگ شراب نوشی کریا کردے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا اور دنیا کائنات دے لوگو انہاں غریباں دا احساس کریا کرو، عورتاں دا احترام کریا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے لوگاں نو دین دی دعوت دیتی، اللہ دی توحید دسی۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا مکے دے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے نے، مکے دے لوگ ایسی جہالت دے اندھیریاں دے اندر زندگی گزار رہے نے، حتیٰ کہ مکے دے اندر اگر کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی لوگاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، حتیٰ کہ کوئی تا ایسا کام کریا کر دے کہ اپنی زندہ بیٹی نو دفن کر دیا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے دسیا لوگو اے بیٹیاں اللہ دی طرف رحمت نے، انہاں بیٹیاں دی عزت کریا جے، انہاں بیٹیاں دا خیال کریا جے، انہاں بیٹیاں دا حیا کریا جے۔ آؤ ذرا دھیان میری طرف رکھیا جے، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے بیٹھن والے مسلمانوں توجہ میری طرف رکھیا جے۔ میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے۔ میرے سونے نبی دے آن دا مقصد کی ہے؟ میرے سونے نبی کیڑا پیغام لے کر کے آئے نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ فرماندے لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی مومنہ تے احسان کر دیتا وے۔ او یارو کدی سوچیا کرو نا، اللہ نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بڑیاں بڑیاں رحمتاں عطا کیتیاں نے، لیکن کدے اللہ نے کدے ایک گل نہیں آکھی کہ میں مومنہ تے احسان کر دیتا وے، میں اپنے بندیاں تے احسان کر دیتا وے۔ جدو میرے سونے نبی آئے نے اللہ فرماندے اسی مومنہ تے احسان کر دیتا وے۔ او یار اللہ نے کتے ہاتھ جیسی نعمت عطا کیتی ہے، کتے اللہ نے زبان جیسی نعمت عطا کیتی ہے نا، کتے اللہ نے کھان جیسی نعمت عطا کیتیاں نے۔ میں کہا کرنا اگر جننے سمندر نہرہ اگر سیائی بن جامن، اگر سارے درخت کلمہ بن جامن، اگر اللہ دیا نعمتاں دا شمار کرنا چاہمن، اللہ دیا نعمتاں نو گن نہیں سکدے نا، اللہ دیا بڑیاں بے شمار نعمتاں نے، لیکن اللہ نے کدے نہیں آکھیا میں اپنے مومن بندیاں تے احسان کر دیتا وے۔ جدو میرے سونے نبی دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے اللہ فرماندے لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی مومنہ تے احسان کر دیتا ہے نا۔ پھر میں کہنا چاہنا محبت
محبت دے دو چار جملے سنو نا. ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. اچھی کو سبحان اللہ. میرے تو بعد تفصیلی خطاب قاری ثاقب ربانی صاحب, اگر تسی انہیں سو گئے تے قاری صاحب نے بھی خطاب نہیں کرنا. خطیب بھی عوام دے نال چلدا ہے, جنی دیر تسی جاگ دے رہو گے انی دیر انشاءاللہ بیان ہوندا رہے گا. تے سارے تسی تیار ہو قاری صاحب دا بیان سنن واسطے, سارے بولو انشاءاللہ. اچھی سبحان اللہ کہنی قاری صاحب نو پتہ چلے کہ لوگ جاگ رہے نے, لوگ ستے نہیں نے. ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. پہلے اے دسو سبحان اللہ سارے نو آندی؟ ہاتھ کھڑے کرو, میں نو پتہ لگے جنہ جنہ سبحان اللہ نہیں آندی. سارے کھڑے, سارے نہیں. اچھی سبحان اللہ کہنی جنوں جنوں نہیں آندی, جنہ نو آندی انہاں کولوں سن کے کہہ لیا جے. ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا مدنی بینا ہن ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا. مومنا تے اللہ دا اے بڑا احسان, مومنا تے اللہ دا اے بڑا احسان. کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن, اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے بڑے بڑے گناہاں دا خاتمہ کیتا. حضرات انہاں گناہاں دے اندروں میں صرف تواڈے سامنے دو گناہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا جنہ دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے خاتمہ کیتا. آؤ ذرا دھیان کریا جی. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام اس میں گرامی آوے. ہر بندہ میرے سونے نبی تے درود پڑھے نا. او یار میرے سونے نبی دا نام سن کر کے میرے سونے نبی تے درود پڑھے گا, اللہ تیری زندگی دی اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمان گے. میرے سونے نبی دا نام سن کے میرے سونے نبی تے درود پڑھے گا, اللہ تیرے رزق دے اندر اضافہ کر دیں گے. بلکہ میں تا کہاں کرنا جیڑا بندہ میرے سونے نبی نو من داوے, جیڑا درود نال محبت کر داوے او میرے سونے حضور نال محبت کر داوے. جیڑا درود نال پیار نہیں کردا او میرے سونے نبی دے نال پیار نہیں کردا. میرے سونے نبی دا نام آوے محبت دے نال درود پڑھیا جے. تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے گناہاں دا خاتمہ کیتا وے. اون دے اندروں دو گناہ سنیا جے. میں سب تو پہلے میں جڑا گناہ بیان کرنا چاہنا وا, میرے سونے نبی نے آ کر کے بے حیائی نو ختم کر دیتا وے, جڑی اج ساڈے معاشرے دے اندر ہر نوجوان دے اندر پائی جاندی ہے. میرے سونے نبی نے دنیا تے آ کر کے بے حیائی دا خاتمہ کر دیتا ہے نا, بے حیائی نو ختم کر دیتا ہے. یعنی میرے سونے نبی تشریف فرمانے ایک آنے والا آیا وے, آ کر کے اللہ دے نبی نو سوال کر دا وے, اللہ دے نبی جی مینوں زنا کرن دی اجازت دے دیو نا. یعنی صحابہ نے سنیا, صحابہ پریشان ہو جاندے نے, یعنی غصے دے اندر آ جاندے نے. یعنی میرے سونے
نبی نے اے نہیں آکھیا او یار تو کنج دے سوال کر رہے ہیں میرے سونے نبی نے اے نہیں آکھیا تو بڑا گندا سوال کیتا وے تو میری مجلس دے اندروں نکل جانا میرے نبی نے اے نہیں آکھیا میرے ڈیرے دے اندروں نکل جانا میرے نبی نے اصل لوگاں دی اصلاح کرن دا طریقہ دسیا ہے نا لوگاں نو سمجھان دا طریقہ دسیا وے این میرے سونے نبی فرمان لگے نے اے میرے پیارے صحابہ نو کچھ نہ آکھیا جے اینو پچھو اٹھاؤ تے میرے قریب کر دے وہ نا میرے سونے نبی دے قریب آیا وے این اللہ دے نبی سوال کر دے نے او آنے والے دس نہ میں تینوں سوال کرنا وا اگر کوئی تیری بیوی دے نال زنا کرے کیا تو گوارا کرے گا یا نہ کرے گا اگر تیری کوئی ماں دے نال زنا کرے دس تو یہ گوارا کرے گا یا نہ کرے گا اگر کوئی تیری بہن دے نال زنا کرے دس تو گوارا کرے گا یا نہ کرے گا اینج کہن لگے اللہ دے نبی جی میں گوارا نہیں کروں گا این میرے سونے نبی فرمان لگے نے او یار جندے نال تو زنا کرنا چاہنا میں جندے نال تو برائی کرنا چاہنا میں او بھی تا کسے دی بہن لگ دی ہے او بھی تا کسے دی ماں لگ دی ہے او تے کسے دی بیوی ہے نا او یار تو کیوں گناہ کریں گا کہن لگیا اللہ دے نبی جی میں نو معاف کر دے وہ نا میرے کلو غلطی ہو گئی ہے این میرے سونے نبی نے ان دے سینے دے ہاتھ رکھ کے میرے سونے اللہ کے دعا کر دینے وہ ایک کیڑی دعا بے جن دے بارے اللہ فرمان دینے اے میرے سونے نبی جی اپنی امت دے حق اندر دعاواں کریا کرو نا تو اڈیاں دعاواں باعث برکت بھی نے تو اڈیاں دعاواں باعث شفا بھی نے اپنی امت دے حق اندر دعا کریا کرو نا میرے سونے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ ان دے سینے نو بھی پاک کر دینا اللہ ان دے نگاہاں دی بھی حفاظت فرمانا اللہ ان دے پہلے سارے گناہاں نو معاف کر دینا ان صحابہ بیان کر دینے پھر اس بندے دی ساری زندگی گزر گئی ہے انہیں اپنی پوری زندگی دے اندر کسے عورت والے نظر چک کے نہیں دیکھیا میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ان دے دل دی حفاظت فرما حضرات پھر صحابہ بیان کر دینے کہ ساری زندگی کسی غیر محرم عورت وال نظرہ اٹھا کر کے اس بندے نے نہیں دیکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے ساڑھے معاشرے دے اندر سفر کر رہے ہیں سفر کر دیا رستے دے اندر میں کئی نوجوانوں نو دیکھے آئے کی دل دی تمنا کوئی موقع ملے کسے دی عزت خراب کیتی جائے کسے دی عزت وال نظرہ اٹھا کر کے دیکھیا جائے کالج پڑھائی کرنے واسطے جا رہے آوے لیکن رستے دے اندر جاندیا کئیاں دیا عزتہ خراب کر کے چلا جاندہ وے حضرات یاد رکھیا جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان ایمان دا حصہ حیا اگر حیا نہیں تیرا ایمان مکمل نہیں اگر ایمان مکمل کرنا چاہنا ہے پھر حیا ضروری ہے اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لو اپنے دل دے اندر حیا پیدا کر لو ہر ایک دیا عزتہ سانجیاں ہویا کر دیا نے ایک دوسرے دیا عزتہ دا خیال کریا کرو حضرات پہلا گناہ میں توڑے سامنے بیان کر چکیا کہ میرے آقا علیہ السلام بے حیائی نو ختم کرنے واسطے آئے آؤ دوسرا گناہ سنو اس گناہ دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کیتا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا اگر کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی لوگاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے لوگاں دے چہرے غم زدہ ہو جاندے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے آؤ ذرا سنو تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ के बैठन वाले मुसलमानों तवज्जो मेरी तरफ रखिया जे ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन तो पहला मक्के दे हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके ने। अगर किसी घर दे अंदर बेटी पैदा हो जाती इंज लोगां दे चेहरे स्याह हो जाते ना। अगर किसी नू बेटी दी खुशखबरी सुनाई जाती उन्हां दे चेहरे स्याह हो जाते ना, उन्हां दे चेहरे गमजदा हो जाते। फिर कौन आया वे? यासीन दी सरदारी वाला आया वे, वल असर दे जमाने वाला आया वे। मेरे सोने दुनिया ते तशरीफ लै करके आया वे। मेरे सोने नबी ने आकर के दसिया वे ओ दुनिया कायनात दे लोगो ए बेटियां अल्लाह दी तरफ रहमत ने। इन्हां बेटियां दी इज्जत करया जे, इन्हां बेटियां दा ख्याल करया जे। ओ यारो याद रखया जे ए बेटियां अल्लाह दी तरफ रहमत ने। अगर तू अल्लाह दी रहमत दी कदर ना कीती अल्लाह ने तेरी कदे कदर नहीं करनी। अगर तू अल्लाह दी रहमत दी इज्जत ना कीती अल्लाह ने कदे भी तेरी इज्जत नहीं करनी। ओ यार इन्हां बेटियां तू नफरत ना करया कर, इन्हां बेटियां नू तंग ना करया करना। सही मुस्लिम दे अंदर रवायत मौजूद है। एन मेरे सोने नबी बयान करते ने, मेरे सोने नबी फरमांदे ने जिस बंदे नू अल्लाह दो बेटियां अता कर देंदा वे, जेड़े बंदे नू अल्लाह दो दियां अता कर देंदा वे, एन मेरे सोने नबी बयान करते ने ओ फिर उन्हां दी अच्छी तरबियत करदा वे। जेड़ा खाना बेटियां नू खिलांदा वे ओही खाना अपनियां बेटियां नू खिलांदा वे। जिस तरह बेटियां दा ख्याल करदा वे उंज ही बेटियां दा ख्याल करदा वे। मेरे सोने नबी फरमांदे ने एन लोगां दे ताने भी सुनदा वे, एन लोगां दियां गल्लां भी सुनदा वे, लेकिन बेटियां दी परवरिश अंदर फर्क नहीं आन देंदा। ओ यार तुसी जानदे जे ना अज साडे मुआशरे दे अंदर अगर किसी घर दे अंदर दो बेटियां पैदा हो जावन ना लोग तरह तरह दियां गल्लां करया करदे ने। कोई आखदा जा फला जगह तू दम करवा के आना, कोई आखदा जा फला जगह तू दुआ लै करके आना, तेरे घर दे अंदर मनुष्यत छाई है। एन मेरे सोने नबी बयान करदे ने ओ लोगां दियां गल्लां भी सुनदा वे लेकिन बेटियां दी परवरिश अंदर फर्क नहीं आन देंदा। एन उन्हां नू जवान करके किसी चंगे घर दे अंदर उन्हां दी शादी कर देंदा वे। मेरे सोने नबी फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ऐसे बंदे नू जन्नत भी अता करनगे ते जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दा साथ भी अता करनगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो बेटियां दी अच्छी परवरिश करने वाला कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ऐसे बंदे नू जन्नत भी अता करनगे ते जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दा साथ भी अता करनगे। हजरात ना इन्हां बेटियां तू नफरत करया करो। तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ के बैठन वाले मुसलमानों तवज्जो मेरी तरफ रखिया जे। इसे हदीस दे ज़मन अंदर एक दिन बड़ा प्यारा वाकया सुनावाना। अब्दुल मालिक मुजाहिद दारुस्सलाम वाले उन्होंने अपनी किताब अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया वे। की लिखते ने कि एक बंदा ऐसा वे जिस बंदे नू अल्लाह ने 6 तियां अता कीतियां ने। एक बंदा ऐसा वे जिन्हों अल्लाह ने 6 बेटियां अता कीतियां ने। 7वीं मरतबा भी उनके घर दे अंदर बच्ची बच्चे दी उम्मीद है ना। अपनी बीवी नू आ करके कहन लग्या अगर इस मरतबा भी तेरे हाँ बेटी पैदा हो गई ना मैं तेनू तलाक दे देवांगा, मैं तेनू घर तू फारग कर देवांगा, मैं तेनू अपने घर दे अंदर नहीं रखना ना। बीवी परेशान हो जाती है
इंज बीवी गमजदा हो जाती है, इंज मुसल्ला बिछा ले आवे, अपने अल्लाह दे सामने दुआ कर दी है। अगर मेरिया मामा भैनां मेरा पैगाम सुनदियां पईयां ने, मैं उन्होंने पैगाम देवांगा। अगर घर दे अंदर कोई मसला बन जावे, उन्होंने बढ़ाया ना करो, बल्कि अल्लाह दे सामने दुआवां करया करो ना। अल्लाह दे सामने दुआ कर दी है, अल्लाह सोनिया अगर तू मैनू बेटी दे देवे मैं तद भी राजी हाँ, अल्लाह अगर बेटा दे देवे अल्लाह मैं फिर भी राजी हाँ, लेकिन अल्लाह मैनू इस मर्तबा बेटा दे देवे, अल्लाह मेरा खामद राजी हो जाएगा, अल्लाह मेरा खामद खुश हो जाएगा ना। अल्लाह तू मैनू बेटा अता कर देवे, अल्लाह तेरे खजाने अंदर थोड़ कोई नहीं ना। उधर खामद जा करके सो जाता वे, ओनू ख्वाब आना शुरू हो जाता वे, अज ख्वाब दे अंदर की देखे आवे, अज दुनिया तू चला जाता है ना, दुनिया तू जा करके अल्लाह दे सामने खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने फरिश्तियां नू हुक्म दिता वे, जावे नू जहन्नम रसीद करो ना, इनू जहन्नम दे अंदर सट देवो ना। अज चलदिया चलदिया फरिश्ते लै करके गए ने, अज सब तू पहले जहन्नम दे दरवाजे ते गए ने, अज सब तू बेटी जहन्नम दे दरवाजे दे अगे खड़ी है ना। अज कहन लगी अल्लाह सोनिया मैं बेटी दुआ करनी आ, अल्लाह मेरे बाबे नू माफ कर देना, अल्लाह मैं अपने बाबे नू जहन्नम अंदर नहीं जान देना। अज दूसरे दरवाजे ते गए ने, दूसरे दरवाजे ते दूसरी बेटी है, तीसरे दरवाजे ते तीसरी बेटी खड़ी है ना। अज चलदिया चलदिया छठे दरवाजे ते चले जाते ने, सब तू छठे दरवाजे ते सब तू छोटी बच्ची खड़ी है, सब तू छोटी एक मासूम बच्ची खड़ी है ना। अज अल्लाह के दुआवां कर रही है, अल्लाह सोनिया मैनू पता वे मैं पैदा होई सा ना, मेरा बाबा मेरी अम्मी दे नाल नाराज भी होया सी ना, मेरी अम्मी दे नाल लड़ाई भी कीती सी ना, पर अल्लाह मैं धी आ ना, मैं बेटी दुआ करनी आ, अल्लाह मेरे बाबा नू माफ कर देना। अज जदू ये मंजर देखे आवे अज नींद अंदर बेदार हो जाता वे, अज जल्दी दे नाल अपनी बीवी दे कोल आया वे, आ करके कहन लग्या अल्लाह वालिए पहली गल तां ए वे मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर देना, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर देना। दूसरी गल ए वे कि उठ आपां अल्लाह अगे दुआ करिए ना, अल्लाह सानू सतवीं भी बेटी अता कर देवे ना, ताकि अल्लाह अपनी रहमत दे नाल जहन्नम दे सत्ते दरवाजे साडे वास्ते बंद फरमा देवे ना। एक हदीस के अंदर लिखा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे नू दो बेटियां दी वजह तो आजमाया गया, दो बेटियां अता कीतियां आजमाया गया, वो बेटियां दी अच्छी परवरिश करदा वे, कल क़यामत दा दिन होएगा वो जहन्नम दे अगे ढाल बन जाणगियां, अल्लाह नू कहणगियां अल्लाह असी बेटियां दुआ करनियां, अल्लाह साडे बाबा नू माफ कर दे, अल्लाह जन्नत दा दाखला अता कर दे। हजरात अपनिया बेटियां दे नाल मुहब्बत करया करो, इन्हां नू परेशान ना करया करो, बेटी दी पैदाइश ते मथे वट ना पाया करो, अपनी बीवी नू तंग ना करया करो, इंज दे ताने ना दिया करो। अल्लाह तेनू मैनू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर ते दो चार दुआइया जुमले सिर्फ इस वास्ते कि मैं हुण जान लग्या, हुण जांदे जांदे कारी साहब नू फिर पता लगना चाहिए कि बंदे जाग रहे ने। मैं दुआइया जुमले कहने ने, तुसी आमीन कहनी, जिथे सुभान अल्लाह कहनी उथे सुभान अल्लाह भी आखनी है। तवज्जो मेरी तरफ रखिया जे ते उच्ची आमीन आखिया जे। मेरे दिल दी हसरत या मौला एक बार मदीना दिखा दे तू। जेड़े जेड़े बंदे नू मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर मदीने दे नाल मुहब्बत है, उच्ची आमीन आखिया जे। मेरे दिल दी हसरत या मौला एक बार मदीना दिखा दे तू, मेरे दिल दी हसरत या मौला
ایک بار مدینہ دکھا دے تو سرکار دے قدماں وچ گنہگار نو آپ بٹھا دے تو میں تے کملیا وانگ میں تے تور دیا پھر دیا کملیا وانگ میں تے تور دیا پھر دیا کملیا وانگ میں مدینہ 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 کراں ہاتھ بن کے میری عرضانے ہاتھ بن کے ساڑیاں عرضانے ایک بار مدینہ دکھا دے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تین قسم دے بندیاں دی دعا رد نہیں کر دے میں مسافر دعا کر کے جا رہا ہاں اچھی آمین آکھو نا میرے پیغمبر فرمان دے اللہ مسافر بندے دی دعا رد نہیں کر دے میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو بچ کعبے رونق لگیاں نے ہنجو تھے سب دیاں وگیاں نے رو رو کے ہر پردیسی آکھے سانو معافیاں آج عطا دے تو میرے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ دکھا دے تو اللہ تینوں منو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ